آداب، یہ چھے آکاشوانی شے بجت 15 منٹ تو 34 سیکنڈ سپد خبرن ہند یہ بلٹن ہیت چھس بہ موشوق کاپرنوی گوڑے خاص خبرن پہ اخ نظر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کھت امبالاہس مز رفیل لڑاکا جیٹ جہازس۔ چھٹ پوزا کہ بڑ دہ پتہ بہار اسمبلی چناو مہم مز ووس آمت، بہلپائی لیڈر پوتس پت ریلی تو جلسہ کڑان۔ 31 اکتوبر مناونہ ین والس ایکتا دیوس کس بارس مز جموں کشمیر پولیس کی انتظام تقریب منعقد۔ تو آج چھو سٹروک بیمار متعلق بیداری پید کرنک عالمی دہ۔ ون خبر تفصیل سان۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کھت آز ہریانہ کس امبالہ شہرس مز فضائیہ کس سٹیشن پہ رفیل لڑاکا جیٹ جہازس۔ یہ وڑو روز الپل 15 منٹن ہنز۔ آج صبح ہوئی اڈس پہ واتت آو صدر جمہوریہ گارڈ آف آنر پیش کرنے۔ بہارس مز اسمبلی چناون ہند تاریخ نکھ ینس ست ست چناو مہم مز ووس یوان۔ این ڈی اے تو مہا گٹھ بندھنک ومیدوار ووٹرن پانس کن رغبت پھرنے خاطر چناو ریلیت تو جلسہ تہ کڑان۔ آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا سپز درست ملکس مز وری 2018 اندر شروع، یتھ تحت ہر کنس عیالس سرکار طرف 5 لچھ روپین ہند ہر وری ہیلتھ کور فراہم کرنے یوان چھو۔ ون گو وزیر اعظم نریندر مودی سند دس آئی پرس ات سکیم مز 7 وہر یا ام کھت زیادہ وانس ہند مردادم تو تہند عیال یودوے تمن کۭژاہ آمدنی تہ آس ات سکیم مز ان۔ ون کی خبر گوڑ جموں کشمیر چہ قونون ساز اسمبلی ہنز کاروائی متعلق۔ بالی ووڈ اداکار مکیش رشین کور آز جموں کشمیر قونون ساز اسمبلی مز کاروائی ہند مشاہدہ۔ اسمبلی ہند سپیکر عبدالرحیم راتھرن کور تمن استقبال۔ جموں کشمیرک نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری وون آز قونون ساز اسمبلی مز وقفہ سوالن دوران الطاف احمد وانی سندس سوالس جواب دیوان زِ پہلگام آڑو سڑکہ پہ شیر پار ہنز کام جاری تو یہس دسمبر 14 تام مکمل کرنے۔ سماجی بجائی ہنز وزیر سکینہ یتون وون ریاض احمد خان سندس سوالس در جواب زِ سرکار تل دور دراز علاقن مز آنگن واڑی مرکز قائم کرنے کس کرائٹیریاہس مز نرمی انک معاملہ مرکزی سرکارس ست۔ کھیلن ہند وزیر ستیش شرماہن وون وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سند بدلہ ایوانس مز چودھری وکرم رنداوا سندس سوالس جواب دیوان جیمز صوبہ کس بہو حلقس مز آئی 61 باغ تو پارک قائم کرنے۔ ات موقع پہ وتلے ستیش کمار شرما تو نریندر سنگھن ضمنات تہ۔ جل شکتی وزیر جاوید احمد راناہن کور ہلال اکبر لون سندس سوالس جواب دیوان ایوان زانیاب زِ سرکار چھ جموں کشمیرس مز موجود اریگیشن کم ڈی واٹرنگ سکیم مز جدیدیت انک ارادہ تھوان۔ سماجی بجائی وزیر سکینہ یتون وزیر اعلیٰ سند بدلہ اسمبلی مز طارق حمید کرہ نس سوالس جواب دیوان زِ شہر سری نگرس مز آئی امرت دویمس تحت 18 پروجیکٹ منظور کرنے، یمن مز شالہ ٹینک حلقک 4 پروجیکٹ تہ شامل چھ۔ ات موقع پہ پرس مبارک گلن ضمنی سوال۔ یم خبر چھو تہ آکاشوانی پہ بوزان۔ خبر ہیکو تہ آکاشوانی ہز موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR تو DTH پہ تہ بوزت۔ پیش چھ باقی خبر۔ زراعتک وزیر جاوید احمد ڈارن وون شبیر احمد کلے سندس سوالس در جواب زِ پتمن 2 ورین دوران آئی جموں کشمیرس مز ایمپینل ایجنسیو طرف 15.5 لچھ میو کل درآمد کرنے۔ ات دوران کر جموں کشمیر قونون ساز اسمبلی سری نگر
जम्मू कश्मीर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कायम करनस मुतलक MLA निजामुद्दीन भट्ट सिंद तरफ पेश करना आमुद करारदाद मंजूर। अत मौकस पे बय RS पठानिया, मीर सैफुल्ला, सजाद शाहीन, नरिंदर सिंह रैना, नजीर अहमद खान, शमीमा फिरदौस, शबीर अहमद कुले, अल्ताफ अहमद वानी तो एजाज अहमद जानन ते पनी ख्याल। जम्मू कश्मीर वजीर आला उमर अब्दुल्लाहन मकामी तरक्याती जरूरत पूर करने खतर कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंडस मज अहम इस्लाहतन हुंद ऐलान कोरमुत। आज कानून साज असम्बली मज वक्फे सिफरस दौरान तकरीर करान वोन तिमो जि सरकार CDF रहनमा खतूत पार्लियामेंट मेंबर लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम हिंदिस तर्जस पे अन्नुक यराद थावान। यूथ MLA पन्नन हलकन मज तरक्याती कामे दरदस हेकन नियत। Honorable MLAs can recommend works for power development infrastructure without any upper ceiling, which was earlier rupees 50 lakh. Ceiling of rupees 10 lakhs for installation of solar lights has been withdrawn. Purchase of mobile water tankers is now permissible. Individual household connectivity in PHE sector is also now permissible. School vans and buses, both 3 and 4-wheeler, is now permissible. Under health sector, purchase of wheelchairs, tricycles, manual and motorized, electric scooties is now permissible. In light of the recent devastating floods and in recognition of the critical role of honorable MLAs in facilitating the construction and repair of houses, a one-time relaxation has been given to utilize CDF funds up to 50 lakhs for calamity-affected families for the current financial year and financial year 26-27. जम्मू कश्मीर नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी कर आज कानून साज असम्बली मज वर्करन हुंद रोजगार तो तिहंज खदमत मुतल्लिक अख बिल असम्बली मज पेश। गमी तरक्की तो पंचायती राज वजीर जावेद अहमद डारन कर आज ऐवानस मज जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1999 मज तरमीम मुतलक बिल पेश। जम्मू कश्मीर मज GST बेहतरी सत बुनियादी सोथरस पे लूकन फायदे वातान। अमि सत कुलहुम पट दवाहन हंदन नरखन मज त कमी सपजमच। GST इस्लाहतस मुतलक ये पैगाम। जिंदगी कीमती है, लेकिन हयात बख्श अद्वियात की कीमतें कुछ मरीजों के लिए बोझ बन गई थी। GST इस्लाहात ने ये बोझ कम कर दिया है। सरकार ने 33 हयात बख्श अद्वियात पर GST खत्म कर दिया है और 3 दीगर हयात बख्श अद्वियात और मुतद्दिद तिब्बी व तशखीसी अशिया पर GST को घटा दिया है। अच्छी सेहत है सबका हक। GST इस्लाहात, सस्ती अद्वियात। अक्तरम अक्टूबर मनाने इन वालिस कौमी एकता दिवस किस बारस मज जम्मू कश्मीर मज पुलिस के इंतजाम पेशगी प्रोग्रामन हुंद संस जारी। हमारी ज़बानें मुख्तलिफ हैं, त्योहारों और रिवायात की अपनी खुशबू है। यही तनव्वु भारत की रूह है। इस तनव्वु को एक धागे में पिरोया एक दूरंदेश रहनुमा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आज उसी यकजहती के जज्बे को आगे बढ़ाया है वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने। भारत सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं है, वो हमारी आत्मा का, हमारी आकांक्षाओं का अखंड हिस्सा है। सरदार पटेल की 150वीं सालगिरह के मौके पर आइए अपने जिले में होने वाली रन फॉर यूनिटी में ज्यादा से ज्यादा तादाद में हिस्सा लें और एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को मजीद मजबूत बनाएं। जेम्स सोबकन उधमपुर सांबा कठवा राजौरी रामबन डोडा तो रियासी जिलकन वारियान पुलिस थानन मज आज प्रोग्राम मुनक्कद करने। यमन दौरान स्कूल शुरन पुलिस चन जिम्मेदारियन मुतलक जान दिन आई। यपर कश्मीर सोबकन जिलन मज एकता दिवस प्रोग्रामन हुंद सांस जारी। अनंतनाग किस पहलगाम इलाकस मज आव मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल सिंदन कारनामन मुतलक बेदारी प्रोग्राम मुनक्कद करने। वरमुल कुपवार पुलवोम शुपियन गांधरबल कोलगोम तो बंडपुर जिलन मज आज प्रोग्राम मुनक्कद करने। तो ऐस याद जे अक्तरम अक्टूबर ये कौमी मिलचार किस दोहस पेट रन फॉर यूनिटी हुंद संस करने।
نامو پیام چہ وزارت سن سینٹرل بیورو آف کمیونیکیشن کی فیلڈ پبلسٹی آفس سری نگر طرف آواز کرگل کس سید مہدی میموریل آڈیٹوریمس مز اکہ آؤٹ ریچ پروگرام ساز کرنے CBC سری نگر فیلڈ پبلسٹی آفیسر نصیر احمد راتھرن وون ات موقع پہ بیورو جموں کشمیر تو لداخس مز یہ پروگرام منعقد کرنے کس وعدس پہ ڈٹت. آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا جو گزشتہ 2 ہفتوں سے ہم لداخ یوٹی میں چلا رہے ہیں. ان پروگراموں کو چلانے کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ ماحولیاتی تحفظ، نیو کرمنل لاز، ویجیلنس اویئرنیس اور وکست بھارت جیسے فلیگ شپ پروگراموں کے بارے میں عوام میں خاص کر نوجوان نسل میں جانکاری پیدا کی جا سکے. کل بھی اسی طرح کا ایک پروگرام گورنمنٹ ڈگری کالج دراس میں ہم منعقد کر رہے ہیں. ہماری کوشش یہی ہے کہ نوجوان نسل کو ماحولیاتی تحفظ اور وکست بھارت میں اپنا رول ادا کرنے کے لیے ہم راغب کریں. آج سٹروک بیماری متعلق بیداری پید کرنک عالمی دہ. ازکی دہ ات خطرناک بیماری نش بنیادی وجہ علاج تو امک بچنک احتیاطی تدبیر وتلانے. امہ دہ کے حوالہ آج جموں کشمیر مز واریاہ بیداری پروگرام منعقد کرنے. جموں کشمیر سپر سپیشلٹی ہسپتال شیرین باغ سری نگرک نیورولوجی شعبہ طرف آواز سری نگر دریاو جہلم بٹھس پہ ویکاتھون منعقد کرنے. ات موقع پہ ون GMC سری نگرک پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر عفت حسن شاہن سنس نمائندس ست کت کران. بیسکلی اسٹروک ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے which we call as cerebrovascular accident. اسٹروک ہے، اس میں کچھ وارننگ سائنز ہوتے ہیں. سو آج ہم اویئرنیس کرنا چاہتے ہیں تھرو دس واکاتھون that stroke is preventable and it's treatable. بٹ ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کیا وارننگ سائنز ہیں. اسٹروک کی سب سے کامن کازز ہیں انڈر لائن ڈائبٹیز، hypertension, dyslipidemia. If we change, modify our lifestyle, the incidence of stroke will be less. امہ حوالہ آیا سکمز سور نیورولوجی شعبہ طرف تہ تقریب منعقد کرنے یت مز سکمزک ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف گنائی، جموں کشمیر بینک CEO تو MD امیتاو چیٹرجی یم ات تقریب پہ خاص مہمان سند حیثیت موجود اس. ڈین میڈیکل فیکلٹی سکمز پروفیسر GM گلزار تو سکمز مز شعبہ نیورولوجک سربراہ پروفیسر روپ آسمین کور خطاب. پتہ آکاشوانی نیوز ست کت کران تمو. جب بھی کسی پیشنٹ کو فالج کا اٹیک آئے گا تو ان کو امیڈیٹلی کسی بھی ٹرشری کیئر سینٹر کا رخ کرنا چاہیے. تو ہمارے شہر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں ایسے ٹریٹمنٹس اویلیبل ہے. کچھ اور ٹریٹمنٹ جو ایڈوانسڈ ٹریٹمنٹس ہے اس میں وہ ٹائملی اس پیشنٹ کو مریض کو ملنی چاہیے. دیکھیے اگر ہم دیکھیں گے ہم بہت بزی آج کل لائف اسٹائل چل رہا ہے، تو اگر ہم خالی 30 منٹس کا واک ڈیلی 5 days a week کریں تو it will go a long way to prevent lot of cardiovascular as well as cerebrovascular diseases. Thereby heart attacks, brain attacks یہ سارے بچ سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, اگر ہم میڈیٹرینین ڈائٹ زیادہ یوز کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم زیادہ سبزی یا سلاد یا فروٹس کا استعمال کریں، اس سے رادر دین جو وہ مقوی غذا ہے اس سے یہ جو ہے رسک اس کے کم ہو سکتے ہیں. سیکنڈ تھرڈ تھنگ از اسموکنگ بالکل بند کر لیں. انوائرمنٹل فیکٹرس ہے جس میں ایئر پولوشن ہے یا ایسے ہی سالٹ، ایکسس آف سالٹ انٹیک، یہ سارا کم کر لیں تو اس سے اسٹروک کی انسیڈنس کافی کم ہو سکتی ہے. درست ملکس ست دہن جموں کشمیر مز وجلنس بیداری ہفتہ منانے. ات ہفتس دوران سماج رشوخوری نش پاک کرنس تو مختلف سترن پہ قائم کارس اندر شزر تو جواب دہی انس متعلق اقدام وتلانے. وجلنس ہفتہ کس بارس مز پیش اینٹی کرپشن بیوروک یہ پیغام. भ्रष्टाचार देश की जड़ों को खोखला कर देता है. कभी किसी ने कहा था, अगर देश बदलना है तो पहले खुद को बदलो. India has billion people. Billion people live in 200 million houses. Out of 200 million houses, 60 million houses are corrupt. Imagine there is a corrupt father in a home. The children brigade, youth brigade has to change their parents. तो आइए हम सब परिवर्तन की शुरुआत खुद से करें, क्योंकि जब ईमानदारी आदत बन जाए तब भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं बचेगी. विजिलेंस, आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ڈائریکٹوریٹ آف یوتھ سروس اینڈ سپورٹس جموں کشمیر کے انتظام شیر کشمیر انڈور سپورٹس کمپلیکس سری نگر 69 نیشنل سکول گیمزن تحت دویمس مرحلس مز انڈر 17 ووشو مقابلہ جاری. ست ووت خبرن ہند بلٹن اند. آکاشوانی سری نگر پہ سپد شام 7:30 بجے خبرن ہند بلٹن نشر. اس اجازت. خدا حافظ.